अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और दुआ भी है ये कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आज जिस चीज़ का मैं वैसे ज़िक्र करने लगा हूँ इसका आप भी शिकार हुए होंगे, अगर नहीं हुए तो अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाज़ फरमाए। मैं ख़ुद तो इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ क्योंकि जो दौर चल रहा है, बाइक तो मेरा ख़्याल है हर किसी के पास है और किसी के पास गाड़ी, किसी के बाइक, ये तो अल्लाह ताला की तौफ़ीक है जिसको जितना मर्ज़ी चाहे। लेकिन ये पहले आप एक वीडियो क्लिप देख लें, उसके बाद फिर इस पे हम बात करते हैं। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਂਚਰ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪੈਂਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਟਿਊਬ ਥੋੜੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੈਂਚਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗਲਵ ਚੜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਛੱਡੀ। ਉੱਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾ ਦੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿਊਬ ਵੀ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ 500 ਲੈ ਲਾਂ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬਈ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਫਿਰ ਡਬਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੂਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ। तो वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ और बेशुमार हुए हैं इस चीज़ का। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर आप नहीं हुए तो अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाज़त फरमाए। ये चीज़ बहुत आम है, आप जहाँ भी जाती है आपके साथ ये चीज़ होती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और जिक्र करता चाहूँ कि हर बंदा ऐसा नहीं करता। मेरा मतलब ये नहीं है कि 100% ये लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कम लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग ये करते हैं, जो नहीं करते वो इंतहाई ईमानदारी उनको हम कहेंगे जो इस दौर में भी ये काम नहीं करते। और बाकी कुछ लोग इस चीज़ नहीं करते। अगर आपका एक पेंचर निकला है तो वो आपको एक पेंचर बताएंगे, अगर दो हैं तो दो। अगर आपके ज़्यादा पेंचर निकले तो वो आपको मशवरा भी सही देंगे और कहेंगे कि आप पेंचर लगवाने से आपका ख़र्चा जितना आएगा तो इससे बेहतर है कि आप इसकी ट्यूब जो है ना आप नहीं डलवा लें। चाहे वो बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसे लोग मौजूद हैं, इनके साथ भी मेरा आमना सामना हुआ है। लेकिन ज़्यादातर ये है कि आप लोग के साथ इस चीज़ का वो दो नंबरी लगा देते हैं। एक दिन मैं अपने साथ मेरे साथ कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑफिस में था तो मैं तकरीबन सुबह जाते हुए जब देखा तो बाइक की टायर में हवा कम थी, बिल्कुल कम थी। यानी उस पर सफ़र तो हो सकता था, ज़्यादा नहीं, लेकिन थी ज़रूर उसमें। तो मैंने जाते हुए उसमें हवा भरवाई। ऑफिस के पास ही पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के पास जो बैठे होते हैं ना, अक्सर वो ये मैक्सिमम वो ये चीज़ करते हैं। तो मैं उनके पास चला गया, मैंने हवा भरवाई, तो मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस से रात को आते हुए भी हवा ठीक थी, लेकिन सुबह जाते हुए फिर हवा कम हो चुकी थी। जब मैं अगले दिन मैं कि यार मुझे लग रहा है कि पंक्चर वाला है, तो मैं चला गया उन्हीं के लोगों के पास जो पेट्रोल पंप के साथ जो ये पंक्चर वाली शॉप थी उनके पास। तो जब मैंने उनको बताया उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कहा है कि ये या तो वाल ख़राब, उन्होंने वाल चेक किया, वाल तो ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा कि पंक्चर है। मैं कहा ठीक हो गया। अब मेरी गलती ये हुई कि मैं अपने बातों में लग गया, मोबाइल में लग गया, और वहाँ पे उन्होंने मुझे टीका फिर लगाया। उन्होंने कहा कि आपके 3 पंक्चर हैं और वह तीनों ही बड़े पंक्चर। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बाइक में सुबह हवा डलवा लेता हूँ, वो उस दिन एकदम नहीं निकलती हवा, अगले दिन निकलती है, लेकिन वो भी सारी नहीं निकलती, इतनी थोड़ी बहुत होती है कि मैं उस पर सफ़र कर सकता हूँ। तो आप ये कैसे कहते, कहना ये आपके सामने ही है, आप कहीं निकाल के या इकरा कर जो करना आप मुझे हमें बता दे, लेकिन जो हमने टायर खोला है बंद करेंगे तो उसके तो पैसे लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है पंक्चर लगा दो। उन्होंने 3 पंक्चर लगा दिए। अब आप यकीन करें, यहाँ पे आप ख़ुद भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि यार ऐसा कभी हो सकता है कि 3 बड़े पंक्चर हो और उसमें हवा आपकी 24 घंटे रहे और एकदम ना निकले, थोड़ी थोड़ी करके निकले। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 पंक्चर हो आपके। लेकिन उसमें पंक्चर था एक ही था, लेकिन छोटा सा ही था, लेकिन उन्होंने 3 निकाले। और 3 किस तरह निकाले ये आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। और इस तरह मैं तकरीबन 2-3 दफ़ा पहले मेरे साथ हो चुका है। एक दफ़ा मैंने दोस्त को बाइक दी, उसने सिर्फ पंक्चर के 1300 रुपये दिए हैं। कितने? सिर्फ पंक्चर लगवाने के 1300। उसमें क्या हुआ, उसके साथ कैसी भी उन्होंने फ्रॉड की,
اس کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اس نے 4 بڑے پنکچر ٹیوب کو لگائے اور 5 بڑے پنکچر اس نے لگائے ٹائر کے اندر. انہوں نے کہا کہ ٹائر کے اندر کی لگا ہوا ہے تو یہ آپ کا پنکچر پھر ہو جائے گا. تو انہوں نے ٹائر کے اندر بھی پنکچر لگا دیے. 3 تھے یا 4 تھے بڑے پنکچر اس نے ٹائر کے اندر بھی لگا دیے. مچھلی منہ میں آ گئی تو وہ بعد میں نے ریموو کروا دیا. حالانکہ کی لگ بھی جائے تو وہ چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے, اتنا مسئلہ اس چیز کا وہ نہیں ہوتا. لیکن میں نے اس کو بتایا کہ یہ اس بات کا کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنا. کسی کو بھی بتاؤ کہ وہ تم پہ ہنسے گا کہ یار پاگل ہو, یہ کیا سین لگا ہے. 1300 روپے صرف پنکچر کے, بائک کے کتنے 1300 روپے. تو جب میں نے بعد میں میری جو بائک ببلنگ والا کرنے لگی, پھر میں وہاں چلا گیا, میں نے ویل والا بیلنس کروائے. پھر جب اس نے ٹائر اوپن کیا تو اس نے دیکھا کہ یار پنکچر اتنے, اس کو جو بتایا وہ بھی حیران ہوئے کہ یار یہ ہوا کیسے, اور یہ بندہ اس کو اتنا بڑا فراڈ اس کے ساتھ ہوا کیسے, اور انہوں نے کیسے چونا لگایا. حالانکہ ٹائر کے اندر کون پنکچر لگاتا ہے. لیکن جو بھی ہوا میں نے کہا ہو گیا. پھر انہوں نے ٹائر کے اندر جو پنکچر لگے ہوئے تھے بڑے وہ بھی ریموو کیے, اور جو ٹیوب کے اندر وہ ٹیوب پھر ٹھیک ہی تھی, بعد میں نے چینج کروا لی تھی. تو یہ سین ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ نے گاڑی کا کام کروانا ہو, بائک کا کام کروانا ہو, موبائل کا کام کروانا ہو, لیپ ٹاپ کا کام کروانا ہے, تو آپ کو آنکھیں ایسے کھول کے دیکھنا کہ آپ کے سامنے کروانا پڑے گا یا آپ کو اوپر موجود ہونا پڑے گا. اگر آپ کام کرواتے ہوئے آگے پیچھے ہوتے ہیں یا اپنے باتوں میں لگے ہوتے ہیں, آپ بزی ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کوئی آپ کو معافی نہیں دے گا جو سین چل رہا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ اگر آپ کے بائک پنچر زیادہ نکلتے ہیں, 3-4 نکلتے, تو آپ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ ٹیوب بھی نئی ڈلوا لیں. کیونکہ جتنا خرچہ ان کے پنکچر پہ آئے گا تو آپ اس سے نئی ٹیوب ڈلوا سکتے ہیں. اور دوسری, کام کرواتے ہوئے آپ کا حاضر دماغی ہونا بہت ضروری ہے. ہاتھ کی صفائی کے ساتھ, ان کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کے ٹائر کو اور آپ کے ٹیوب کو آپ بیڑا غرق کر سکتے ہیں اور آپ کو بڑے نقصان میں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, امید ہے پسند آئے گی. اور اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے, ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے, مغرب ہونے والی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھیے.